बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आप अज़ीज़ान की खिदमत में कुछ आयत कुरान करीम सूरह इसराइल से पेश करेंगे, जिनका कुल्लन मफ़हूम यह है कि यहाँ पे सब जो बच्चे हैं अपने वालिदैन के सामने खुदा इनको हुक्म देता है कि अपने वालिदैन से हमेशा जो है नेकी करें, एहसानत से पेश आए, अच्छी तरीके से इनसे जो है कभी भी ऊंची आवाज़ में जो है बात ना करें। तो कुल्लन जो मफ़हूम है वो ये है, क्योंकि टाइम भी कम है, पूरी तरह से मैं इसको नहीं बता सकता। बरए सलामत से रहबर मुअज़्ज़म बुलंदतर सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.